ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਜੂਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੱਲੇ ਬਾਬੇ ਧਾਗੇ ਮਣਕੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਆ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਜਲਦ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਜਲਦ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ, ਕਰ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਇਕੱਲੇ ਤੇ, ਹੈ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਹੈ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆਣ ਖਲੋਂਦਾ ਏ, ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਓਏ ਛਮ ਛਮ ਰੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। हम्दो सना किबरियाई बड़ाई यकताई तन्हाई बादशाही शहनशाही और हर किस्म दी बड़ाई और किबरियाई अल्लाह तबारका व तआला दी ज़ाते बाबरकात वास्ते जो कुल कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता और गंज बख्श है, फ़आलुल लिमा युरीद है और अला कुल्ल शैइन कदीर है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अव्वलीन व इमामुल आखिरीन, इमामुल मुमिनीन व इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल किबलतैन, इमामुल हरमैन, इमामुल शैखैन, इमामुल हसन वल हुसैन, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। कुल कायनात दे सरदार, शहद नालों ज़्यादा मिठे और गुलाब दे फुल नालों ज़्यादा खुशबूदार पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला, मस्तून बड़ी सोहनी हो गई है, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात वास्ते रहमत और बख्शिश दी दुआ आले रसूल अहले बैत असहाबे रसूल ताबईन इज़ाम औलियाए किराम आइम्माए दीन मुहद्दिसीन बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहु तबारका व तआला अजमाइन। नहाए ज़्यादा प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, पर्दे अंदर बैठने वाली रूहानी इस्लामी माओं, बहनों और बेटियों, हमेशा ये बात याद रख लो और अपने दिलो दिमाग के अंदर इस बात को मोजज़न कर लो, दिलो दिमाग अंदर बिठा लो कि आम दरसे कुरान पाक, आम जलसा, आम दरस ऐदा और खुतबाए जुमातुल मुबारका दा बहुत ज़्यादा फ़र्क हुंदा है। खुतबाए जुमातुल मुबारक ये बहुत ज़्यादा कबूलियत का वक़्त हुंदा है, बहुत ज़्यादा रूहानी वक़्त हुंदा है, बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारका व तआला दे करीब वो मुसलमान हुंदा है जिहड़ा खुतबा जुमातुल मुबारका नूं अपने दिल अंदर इज़्ज़त और एहतराम देंदा है। ज़माने अंदर कदी भी वो बंदा खैर नहीं पा सकता
ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖਤੀਬ ਦੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 86 ਬੰਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਰਸਮੀ ਜੁਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਸਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੂੰਹ ਮਿਲਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੂੰਹ ਮਿਲਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰੋ ਢਿੱਡੋਂ ਕਰੋ, ਇਖਲਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਿਲਾਵਤਾਂ, ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿਖਲਾਵੇ ਲਈ ਹੱਜ ਉਮਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਯਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਸਾਦਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਹਾਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਹਾਦੀਸ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਆ ਬੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਜਦੋਂ ਆਮੀਨ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਗੂੰਜ ਜਾਂਦੀ। ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਵਲ ਵਕਤ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ 10 ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਹਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹਯਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਵਲ ਵਕਤ ਤੇ ਆਏ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਯਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਲਗਾਓ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤਕਵੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਅੰਦਰ ਰੌਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਆਮੀਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਖੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਮੀਨ ਜੱਲਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਹਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੁਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਬਤਾ ਹੈ।
इस वास्ते एक दी आमीन नाल अल्लाह पाक ने सब दी आमीन कबूल कर लेनी है। ये हमेशा याद रखो, जिथे भी किधरे आमीन दा कहा जाए ना, उत्थे तुसीं ये नहीं वेखना कि मैं तो बड़ा पापी हाँ, मेरी आमीन किथे कबूल होनी है ना। ये तुहाडे जोड़े किडे किडे नेक बैठे ने, अल्लाह पाक ने ओदी आमीन दी बरकत नाल सब दी आमीन नूं कबूल कर लेना है। फिर दुआ कर लो, जिन्ने बीमार ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल शिफा अता फरमाए। हजराते दी वकार, तुहाडे जुमे दा वक़्त बड़ा ही मुख्तसर है, तो मैं नहाए ज़्यादा मुख्तसर बातां तुहाडे पेशे खिदमत करनियां चाहना। हजराते दी वकार, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तुहाडी हदायत वास्ते इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दुनिया ते घल्लिया है। ते नबीए कुल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस दुनिया कायनात अंदर बड़े बड़े नबी आए ने, सब तो उच्चा शान अल्लाह ने अता कीता है। ते सरकारे दो आलम शहद नालों ज़्यादा मिठे ते गुलाब दे फुल नालों ज़्यादा खुशबूदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु। गुलाब दे फुल च की खुशबू है, गुलाब दियां पत्तियां च की हुसन है। दुनिया कायनात दियां बड़ियां बड़ियां पत्तियां मिल के ते बड़ी बड़ी खुशबू मिल के साडे सोहने नबी दी खुशबू का मुकाबला नहीं जे हो सकता। अल्लाह पाक ने एड्डी सोहनी खुशबू नबी पाक नूं अता कीती है, जिन्हां दे पसीने च भी खुशबू है, जिन्हां दे सीने च भी खुशबू है, जिन्हां दे मदीने में भी खुशबू है। इन्ना अल्लाह पाक ने नबी पाक नूं खुशबूदार बनाया है। ते साडे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत दा बड़ा गम रखदे, उम्मत दी बड़ी फिक्र रखदे, उम्मत दा बड़ा दर्द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल अंदर है। उम्मत दी बड़ी फिक्र, मेरी तुहाडी नबी पाक नूं बड़ी फिक्र है, बड़ा दर्द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल दे अंदर है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एनी फिक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उम्मत दे मर्दां दी, उम्मत दे औरतां दी, मुसलमानां दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं एनी फिक्र है कि नबी अलैहिस्सलाम किते तहज्जुद वक़्त दुआ करदे ने, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम नूं हदायत अता कर दे। नबी अलैहिस्सलाम नूं जिन्ना रोड़े मारे, चाचा जी गौर करिया जे, जिन्ना नबी पाक नूं रोड़े मारे, जिन्ना नबी पाक नूं पत्थर मारे, जिन्ना नबी पाक नाल ज़्यादतियां कीतियां, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां नूं नबी पाक ने दुआ ही दित्ती है, उन्हां वास्ते नबी पाक ने बद दुआ नहीं कीती। ओए सानूं जिहड़ा एक गाल कढे, एक गाल कढ़ के असीं आने तेनू मैं 10 ना कढ़ा तो मैनू किने जट कहना ही, मैनू किने राई कहना ही, मैनू किने चौधरी कहना ही। जे सानू कोई एक रोड़ा मारे ना, असीं एक रोड़े का जवाब पत्थर ना लेना दईए तो असीं आने मैं भी फलाने का बाल नहीं हो, फिर मैं भी फलानी बरादरी का नहीं हो। फिर ओ भाई जान, जिंदगी का एतबार कोई नहीं, ए किहड़े वेले चलदी नबज जिहड़ी है साडी रुक जानी है, ए किहड़े वेले भाई जान ए बुझदियां चलदियां खुलदियां बंद होंदियां अखां, ये बंद दियां बंद ही रह जानियां ने। साह अंदर बाहर आउंदा है ते अंदर दा अंदर ही साह रह जाना है। की लोड़ है लोगों को बदले लैन दी, की लोड़ है लोगों को इंतकाम लैन दी। एक मेरी गल सारी जिंदगी वास्ते ना अपने ज़हन च बिठा लवो, ओए जेड़ा बंदा तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, नमाज़ां पढ़दा है, कुरान पढ़दा है, तिलावतां करदा है, ते नमाज़ां पढ़ के इबादतां करके कुरान पढ़ के ते जे साडा दिल नरम नहीं होया ते की फायदा साडियां तिलावतां दा, की फायदा साडियां इबादतां दा। जे सके भरा ना मूड बनाया है, सकी भैन ना मूड बनाया है, प्यो ने अपने पुत्र ना मूड बनाया है, बीवी ने अपने खावद ना मूड बनाया है। ओ भाई जान है, नमाज बंदे नूं अखलाक सिखांदी है, नमाज बंदे दा दिल नरम करदी है, कुरान दी तिलावत बंदे दा गुस्सा खत्म करदी है। ए मूड अल्लाह दे सामने जो बंदा सजदे पैंदा ना ते बंदे दा गुस्सा खत्म हुंदा है। अखां चुक्यो ते जरा मेरे अल ध्यान करियो, जो बंदा कहंदा ना अल्लाहु अकबर, बाकी गल्लां सारियां बाद च ने, वुजू कीता है ते बंदा जो कहंदा अल्लाहु अकबर, इहदा माना की है, या अल्लाह मेरे पल्ले कोई करतूत नहीं हो, ना मेरे विच कोई ताकत है, ना मेरे को कोई इलम है, ना मेरे को कोई अकल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे हाथ खाली ने, कोई पावर ताकत मेरे च नहीं, सब तो वड्डा तू है ते सब तो वड्डी ताकत भी तेरे कोल है।
ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਫੁਲ दैन ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰਫੁਲ ਯदैन ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਕਨਾਤੀਸੀਅਤ ਤੇ ਕੁਵਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਈ, ਮੂੰਜੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਿੱਲੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਜੰਜੋੜੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਆਮੀਨ ਕਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। अब वेखो साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं किन्नियां तकलीफां आईयां ने। साडे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ना हालां नबी पाक चाहते तो बद दुआ करते ते इधर दे लोग इधर जमीन च वड़ जाते दफन हो जाते, इधर दे लोग इधर जमीन बोस कर देंदे, अल्लाह पहाड़ां नूं मिलिया मेट कर देंदा। जे नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते बद दुआ करते तो हजराते दी वकार बड़ा साडे नबी नूं सताया गया, लेकिन जिन्हां ने सताया उन्हां लई भी दुआ कीती है। नबी कुल कायनात अलैहिस्सलाम ने जिन्हां लोगों ने नबी पाक नूं परेशान कीता है, पैगंबर ने उन्हां नूं भी दुआ दी है। आओ हजराते दी वकार अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया, तवज्जो करना। अल्लाह फरमा रहा ने ऐ मेरे हबीब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सोनिया तुसी बड़े नरम वाले हो, बड़े मुनकसर मिजाज वाले हो। अन करीब अल्लाह फरमाते ने मैं तुहानू हौदे कौसर अता फरमा दियांगा। किते फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया असा तुहाडे ज़िक्र नूं क़यामत तक बुलंद फरमा दिता है, तुहाडी शान नूं असा क़यामत तक बुलंद फरमा दिता है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम किते अपनी उम्मत दे हक अंदर खारां विच रो के दुआवां करदे ने, किते नबी पाक अपनी उम्मत वास्ते रो के सजदे विच दुआवां करदे ने, किते रो के नबी पाक अलैहिस्सलाम तहज्जुद विच मेरे तुहाडे लई दुआवां करदे ने, किते नबी पाक अलैहिस्सलाम रो के नबी पाक अलैहिस्सलाम हथ फैलांदे ने। ते साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक की कह रहे ने, अल्लाह फरमा रहे ने ऐ मेरे हबीब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अल्लाह दा कुरान कह रहा है, फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। तवज्जो करना कुरान दी आयत है। अल्लाह फरमाते ने सोनिया मैं अल्लाह तुहानू इस बात का हुक्म देना कि सोनिया तुसी अपने उम्मतियां लई दुआवां करया करो, अपनी उम्मत दे बुजुर्गां लई दुआवां करया करो, अपनी उम्मत दे जवानां लई दुआवां करया करो। इन्ना सलातक सकनुल लहुम ऐ मेरे पैगंबर तुसी दुआ करोगे अपनी उम्मत दे हक अंदर, मैं तुहाडे उम्मतियां दे बीमारां नू शिफा अता कर दियांगा। मेरे पैगंबर तुसी दुआ करोगे मैं तुहाडे उम्मतियां दे बेऔलादां नूं औलाद अता कर दियांगा। तुसी दुआ करोगे अपनी उम्मतियां वास्ते मैं उन्हां दियां परेशानियां नूं दूर फरमा दियांगा। जो जो अपनी उम्मत दे हक अंदर तुसी दुआ करोगे, दुआ तुसी करोगे ते मैं अल्लाह तुहाडियां दुआवां तुहाडी उम्मत दे हक अंदर कबूल फरमा लवांगा। इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह
फरमाते ने सोनिया तुसीं जेड़ी भी दुआ करोगे मैं अल्लाह कबूल फरमा लवांगा। आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुण दुआवां कीतियां ने, तवज्जो करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआवां कीतियां ने। एक दुआ दूजी दुआ जिन्नियां तुहाडे जुमे दे वक्त दे मुताबिक बयान हो सकियां मैं बयान कर देना, लेकिन एक बारी मजलिस माहौल पैदा कर लईए, मिठा पा लईए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की दी है। आशिको जरा गौर करिया जे, मुहिब्बे रसूल पैगंबर दी मोहब्बत का दावा करने वालों जरा गौर करिया जे। पहले मैं नबी पाक दी एक दुआ बयान करना, अगर इस दुआ ते मेरा तुहाडा अमल है तो मैं तुहानू मुबारकबाद पेश करना, नहीं अमल है तो जरा गौर करिया जे। शायद कि तुसी जिंदगी च हदीस ना सुनी होए, मेरे और तुहाडे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस सिलसिला दी सही अंदर अल्लाह मालबानी लैके आए ने। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने ते आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने राहिमल्लाहु रजुलन मन सल्ला क़ब्लल असरी अरबा। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना, जेड़ा मेरा उम्मती मेरे नाल इन्ना प्यार करदा, मेरे नाल इन्नी मोहब्बत करदा है, मेरी मोहब्बत दे अंदर मेरे प्यार अंदर मेरी हदीस दे प्यार दे अंदर मेरी हदीस दी मोहब्बत दे अंदर मेरे नाल प्यार मेरे प्यार विच आके जेड़ा बंदा असर दी जमात घड़ी होने तो पहले 4 रकतां पढ़दा है, असर दी जमात घड़ी होने तो पहले 4 रकतां अदा करदा है, 2-2 करके पढ़दा या 4 इकट्ठियां करके पढ़दा है। सरकारे दो आलम फरमाते ने ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना ऐसे मेरे उम्मती दे आसमान तो अपनियां रहमतां नाज़िल कर दे। ए नबी पाक दी दुआए रहमत उस बंदे वास्ते वे जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खाली झूठी मोहब्बत का दावा नहीं करता, मैं सदके जावां, हाय नहीं मैं वारी जावां, हाय नहीं मैं कुर्बान जावां, खाली झूठे खोखली नारे वारी जावां, कुर्बान जावां, सदके जावां, इन्हां नाल गल नहीं बननी। दसो यार जे तुसीं असर दी मेरी उम्र हो गई है 34 साल, मेरी 34 साल की उम्र, चलो 14 साल की उम्र तुसीं बचपन दी कर लो, अगर मेरी 19 साल 20 साल जी बाकी उम्र बनती है, इस 19-20 सालों की उम्र अंदर अगर मैं असर की जमात घड़ी होने तो पहले 4 रकतां पढ़ना, यार भावें हफ्ते 2 बारी पढ़ लीए, हफ्ते 1 बारी पढ़ लीए, कादे लई यार मेरा जो दिल करता है मैं नबी पाक की दुआ लैनी है, मैं नबी पाक की दुआ का हकदार बनना है। यार जे मैं अपनी 19-20 सालों की उम्र अंदर ये अमल करना तुसी करते हो तो यार मैं तुहानू मुबारकबाद पेश करना, अगर नहीं जे ना करते तो खाली झूठे दावियां ना फिर बंदा कामयाब नहीं जिਉਂਦਾ। दुआ मैं करना आमीन तुसी कह दियो। अल्लाह पाक सानू नबी दी इस हदीस से अमल करके असर दी जमात घड़ी होने तो पहले 4 रकतां पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना असर दी जमात घड़ी होने तो पहले जेड़ा 4 रकतां पढ़े ओदे ते अल्लाह आसमान तो अपनियां रहमतां नाज़िल कर दे। एक दूजी मैं रवायत बयान करना, नबी कुल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमल्लाहु मरान, ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना जिस जेड़ी मेरी उम्मतिया रात दे पिछले पैर मुसल्ले ते आ जांदी है, जेड़ी औरत रात नूं मुसल्ले दे पिछले पैर, जो रात का सन्नाटा है, हुण रातां भी बड़ियां लम्मियां ने, रात दे पिछले पैर जेड़ी औरत मुसल्ले ते आ जाती है खुद भी बैड छड़ देंदी है, कंबल छड़ देंदी है, लिहाफ छड़ देंदी है, अपनी नींद नूं छड़ के मुसल्ले ते भाई रन खा दे मुसल्ले ते आ जाती है, मुसल्ले ते आके आप भी रब रब कर दिए ते अपने खामद नूं भी बेदार कर लेंदी है, अपने खामद नूं भी बेदार करके मुसल्ले ते आ जाती है, खामद भी मुसल्ले ते आके रब रब पिया करदा है, बीवी मुसल्ले ते आके रब रब पई कर दी है, कुरान पे दोवें जी पढ़ते हैं, तिलावत पे करते हैं, नफल पे पढ़ते हैं, जिक्र पे करते हैं। नबी कुल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह मैं तेरे नबी दुआ करना जेड़ी औरत रात नूं मुसल्ले ते आ गई है, खामद भी रात नूं मुसल्ले ते आ गया, मियाँ बीवी रब रब करन डे ने, अल्लाह मैं तेरे नबी दुआ करना ऐसी औरत भी आसमान तो रहमत नाज़िल कर दे ते ऐसे खामद भी आसमान तो रहमत नाज़िल कर दे।
ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਖਾਲੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੋਬਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਜੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਾ ਕਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਬਹੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਸਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ औरत अल्लाह दी नेक वलिया गुजरी है, हजरत अमरा रहमत अल्लाह अलैहा। इस्लाम दी तारीख दी बड़ी नेक खातून गुजरी है, हजरत अमरा रहमत अल्लाह अलैहा। जदों रात दा पिछला पैर आ जांदा, रात दे पिछले पैर नींद छड़ देंदियां ने, कंबल छड़ देंदियां ने, अपनी चारपाई छोड़ देंदियां ने, अपना बिस्तर छोड़ देंदियां ने, मुसल्ले ते आ जांदियां ने ते अपने खामद नूं कहंदियां ने, कुम या रजुल ज़हबल लैल वजा अन्नहार। उठ अल्लाह दे बंदिया, लोग नेकियां कर करके काफले साडे तो अगे गुजरते जा रहे ने, वेख किते नेकियां दे काफले तो असीं किते पिछे ही ना रह जाइए। और यार इत्थे नबी पाक ने पता की आखिया है, अल्लाह रहम कर दे। तवज्जो करना, इत्थे रहम दी दुआ दा मतलब पता की है? और यार आदम अलैहिस्सलाम तो लैके आ गल कन खोल के सुनिया जे, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो लैके मेरे और तुहाडे हबीब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन्ने नबी गुजरे जे, जिन्ने रसूल गुजरे जे, जिन्ने पैगंबर आए जे, उन्हां सारे नबियां ने जदों भी रब कोलों दुआ मंगी है ना, रब कोलों अल्लाह दे कोलों रहम ही मंगिया है। अल्लाह साढ़े ते रहम कर दे, अल्लाह साढ़े ते रहम कर दे। इत्थे नबी पाक ने दुआ की है, अल्लाह ऐसे खामद ते रहम कर दे, ऐसी बीवी ते रहम कर दे। तवज्जो करना, उन्हें इत्थे रहम दा माना की है? जाओ मैं तुहानू हदीस दियां किताबां दा खुलासा खोल के जिटकी जुबान च मैं तुहानू समझा देना। इत्थे रहम दा माना पता की जे? नबी पाक दुआ करदे ने, अल्लाह जिहड़ी औरत रात नू मुसल्ले ते आ जाए, जिहड़ा खामद रात नू मुसल्ले ते आ जाए, अल्लाह रहम कर दे। ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ। अल्लाह तवज्जो करना, अल्लाह रहम कर दे। अल्लाह मियाँ बीवी मुसल्ले ते आए ने, अल्लाह करे बे औलाद ने, मैं तेरा नबी दुआ करना इन्हां दी चोली नूं मिठी औलाद दी नेमत ना माला माल कर दे। अल्लाह रहम कर दे दा माना ए वे, अगर मियाँ बीवी या अल्लाह परेशान ने औलाद दे मामले अंदर, अल्लाह मैं दुआ करना इन्हां दी औलाद नूं इन्हां दा ताबेदार बना दे। भाई जान सानू थोड़ा जिहा मसला बन जाए, असीं छल्लियां दे सहारे लैने आ, धागियां दे सहारे लैने आ, बाबियां दे सहारे लेने आ, मलंगा दे सहारे लेने आ, पीरां दे सहारे लेने आ, मजूबां दे सहारे लेने आ। और किसे छल्ले बाबे धागे मनके दे पासे जान दी लोड़ नहीं। अपने घर अंदर आ, अपने घर च रात दे पिछले पैर आ ते वुजू करया कर ते मुसल्ले ते आ जाया कर। ते करना पता की है? वुजू करके आ जा जल्द मुसल्ले ते, वुजू करके आ जा जल्द मुसल्ले ते, कर भरोसा इको रब इकल्ले ते, है एहो तरीका पाक मुहम्मद अरबी दा, है एहो तरीका पाक मुहम्मद अरबी दा। उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। जो कोई बंदा, अल्फाज से गौर करना है, जो कोई बंदा, जो कोई बंदी, जो कोई बंदा रब
ਅੱਗੇ ਆਣ ਖਲੋਂਦਾ ਏ, ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਓਏ ਛਮ ਛਮ ਰੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਛਮ ਛਮ ਰੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਹੋ ਜਾ ਪਾਬੰਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਨਫਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे ने, अल्लाह फरमा रहे ने खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। लो नबी पाक दियां रहम दियां दो दुआवां मैं तुहाडे सामने बयान कीतियां ने। पहली दुआ असर दी नमाज तो पहले की करना है, भुल गए ने विच बंदे। असर दी नमाज तो पहले की करना है, मैं इंज दा खिताब नहीं करदा, कन्न पट्टी दे मैं हत्थ रखा तरद लांदा जावां ते तुहाडे उत्तों टप जाए ते किलियों भी बाहर निकल जाए, इंज दा खिताब मैनूं नहीं करना हुंदा। अख शख पा के मेरे अल तुसां वेखना है। हज़राते दी वकार असर तो पहले की करना है, 4 रकतां पढ़नियां ने। नबी दी दुआ चाहिदी है ते रात दे पिछले पैर भावें हफ्ते च एक बारी उठिया कर, उठ के रब रब करया कर। लो जी, जिन्ना जिन्ना लोगां ने नबी पाक ने दुआ कीती जे ना, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। जिन्ना जिन्ना लोगां ने नबी पाक ने दुआ कीती है ना, उन्हां दे नसीब जाग गया। जरा तवज्जो करना। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, भावें स्पीकर तुहाडे मेरी पसंद है नहीं, लेकिन अल्लाह की तौफीक ना मैं लगा जरूर ना, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम दे नाल। नबी कुल कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने ते अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्यों हिजरत करके मदीने आए। तवज्जो करना, नबी अलैहिस्सलाम जिस वेले मक्यों हिजरत करके मदीने आए ते नबी कुल कायनात अलैहिस्सलाम नूं मदीने दे हर बंदे ने नबी पाक नूं तोहफा इस्तकबाल अंदर नबी पाक नूं तोहफा पेश कीता है। नबी पाक नूं ताहा जिवें तुहाडे पिंड अंदर MP MNA कोई चौधरी आए ना ते तुसीं फुल्लां दे इस्तकबाल करदे हो। कोई बंदा फुल्लां दा गुलदस्ता पेश करदा है, कोई बंदा फुल्लां दा हार पांदा है, कोई बंदा उत्ते फुल सुटदा है। इंज ही नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस वेले मदीने आए, अहले मदीना ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं तोहफे पेश कीते। अहले मदीना ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं तोहफे पेश कीते। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिस वेले तोहफे पेश, नबी अलैहिस्सलाम नूं तोहफे पेश कीते गए, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम नूं तोहफे पेश कीते गए, तोहफे पेश कीते गए ते नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े मालदार तोहफे पेश करना आए। बड़े बड़े गरीबी नबी पाक नूं मदीने अंदर तोहफे पेश करना आए। एक औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आई, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छोटे जहे ने, नन्ही मुन्नी उम्र है, तकरीबन 5 6 7 साल की उम्र है, छोटी जही उम्र है। ते माँ ने हज़रत अनस बिन मालिक नूं नाल लिया ते माँ लैके नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आ गई है। अब वेखो दिल दे जज्बात मां दे, वेखो गरीब होना कोई ऐब नहीं जे, तवज्जो करना, गरीब होना कोई ऐब नहीं, माल थोड़ा होना कोई ऐब नहीं, और डेरा डब्बा नहीं है तो कोई ऐब नहीं, कोई तुहाडी जमीन नहीं है तो कोई ऐब नहीं, माल डंगर नहीं है तो कोई ऐब वाली गल नहीं। ओए हराम खोर होना सब तो वड्डी ऐब वाली गल दे, चुगल खोर होना सब तो वड्डी ऐब वाली गल दे, बंदा फराडिया ते 2 नंबर है सब तो वड्डी ऐब वाली गल है। अल्लाह दे हां अमीरी गरीबी दी कोई वैल्यू नहीं, तकवे दी वैल्यू है, अल्लाह दे हां इखलास दी वैल्यू है। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छोटी जही उम्र है, माँ ने नाल लिया, माँ ने नाल लैके नबी पाक कोल आ गई। आके माँ कहती अल्लाह दे पैगंबर मेरी माड़ी हालत बड़ी कमज़ोर है, मैं बड़ी गरीब हाँ, मेरी माली हालत बड़ी कमज़ोर है। अल्लाह दे पैगंबर जी मैं तुहानू कुछ नहीं दे सकती, तुहानू बड़ियां बड़ियां औरतां ने तोहफे पेश किए ने, बड़े बड़े महंगे तुहानू लोगों ने गिफ्ट पेश किए ने।
अल्लाह दे पैगंबर मैं तुहानू कुछ नहीं दे सकदी, आ मेरा पुत्र अनस निका जा यही कबूल कर लो, मैं तुहानू तोहफे अंदर देनी आ, इनू कबूल कर लो, मैं तुहानू गिफ्ट अंदर देनी आ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने छोटा जिहा अनस तोहफे अंदर कबूल कर लिया है। ते माँ कहती है मेरे पुत लई दुआ कर दो, मेरे पुत्र लई दुआ कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी हाथ चुक लिया, तवज्जो करना, नबी पाक ने भी हाथ चुक लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने अनस दी माँ ने भी हाथ चुक लिया, नन्हे जे हजरत अनस बिन मालिक ने भी हाथ चुक लिया, अल्लाहु अकबर तिन्ना ने हाथ चुक लिया। और किड्डा खुश नसीब हजरत अनस ते हजरत अनस दी माँ है जिन्हां वास्ते हाथ चुक के दुआ की है। ते अल्लाह दे पैगंबर ने दुआ की है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 दुआवां कीतियां, मिल के बोलो किनियां दुआवां कीतियां, सारे नहीं बोले किनियां दुआवां कीतियां, 3 दुआवां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की दियां। पहली दुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की दी है, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी दुआ करना, इस औरत नू बड़ी खरीबी है, बड़ी खरीब है औरत है, इहदे दिल दा जज्बा बड़ा उच्चा है, इहदे दिल दा जज्बा बड़ा बुलंद है। अल्लाह मैं तेरे नबी दुआ करना मेरे अनस दे माल च बरकत पा दे, अल्लाह फलाखी वाला रिज़्क अता कर दे, रिज़्क दी बरकत दी पहली दुआ की दी है। दूजी दुआ की दी है, अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना मेरे अनस दे माल च बरकत पा दे, अल्लाह दी उम्र च बरकत पा दे। पहले माल दी रिज़्क दी बरकत दी दुआ, फिर उम्र दी बरकत दी दुआ, तीजे नंबर दे दुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम करदे ने, ऐ अल्लाह दी औलाद च बरकत पा दे। नबी पाक दियां 3 दुआवां अल्लाह ने ऐनियां कबूल कीतियां, ऐनियां कबूल कीतियां। 105 साल दी बरकत वाली उम्र पा के हजरत अनस दुनिया तो गए और हजरत अनस दे दोते माल औलाद दी बरकत दी दुआ की दी है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी दुआ अल्लाह ने नहीं कबूल की दी है। तकरीबन 95 दे करीब इन्हां दी दोते पोते बेटियां बेटे मिला के आल औलाद दी तादाद बनती है। एक दुआ नबी पाक ने रिज़्क दी बरकत दी की दी है, इन्नी रब ने कबूल की दी है। इन्ना रब ने हजरत अनस नूं एक वक्त आया, इन्ना माल अता कीता, इन्ना माल अता कीता, इन्ना रिज़्क अता कीता, पूरे मदीने अंदर जिन्ने लोगों के खजूरां दे बाग ने सारे लोगों के खजूरां दे बाग में साल में एक बारी फल पकदा ते ओह वेचदे ने, अपनियां ज़रूरियात वेच के खजूरां पूरियां करदे ने। हजरत अनस नूं नबी पाक दी दुआ लगी है, इन्ना रब ने माल अता कीता, इन्ना रब ने माल अता कीता। मदीने में हजरत अनस दे बड़े बाग ने खजूरां दे, लोगों के खजूरां दे बागां में साल में एक बारी फल पकदा है। हजरत अनस बिन मालिक नूं नबी दी दुआ दी वजह तो साल में एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी खजूरां दा बाग पकदा है। फल जेड़ा खजूरां दा 2 बारी पकदा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इन्ना माल हजरत अनस नूं अता कीता है, इन्ना रब ने रिज़्क अता कीता है। यार तवज्जो मेरे अल करना, ओए यार मेरी तुहाडी ख्वाहिश है कि यार मेरे वास्ते इमाम काबा दुआ करे, मेरी तुहाडी ख्वाहिश है यार मेरे वास्ते इमाम मस्जिद नबी दुआ करे। कोई दुआ कराने लई बड़े बड़े बुजुर्गां नेकां कोल जांदा है, यार मेरे तुहाडे लई मस्जिद नबी दा इमाम दुआ करे, असीं किन्ने खुश नसीब होवांगे। इमाम काबा दुआ करे, असीं किड्डे खुश नसीब होवांगे। तो यार उन्हां दी अज़मत तो सदके जावां जिन्हां ने हाथ चुक के दुआ की है नबी पाक ने, जिन्हां वास्ते दुआ की है ते नबी पाक ने अल्लाह अकबर, उन्हां ने वास्ते नबी पाक ने हाथ चुके ते दुआवां कीतियां ने। वो किड्डे खुश नसीब ने जिन्हां वास्ते हाथ चुक के दुआ की ते नबी कुल कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। ते 3 दुआवां कीतियां, अल्लाह माल च बरकत पा दे, उम्र च बरकत पा दे, औलाद च बरकत पा दे। पाक पैगंबर हाथ उठाए, पाक पैगंबर हाथ उठाए, मंगियां नेक दुआवां बरकत दे दे अनस दे ताई, नाले आउन ठंडिया हवावां, शाला उम्र जवानिया माणे, ऐ नन्ना अनस प्यारा, शाला उम्र जवानिया माणे, ऐ नन्ना अनस प्यारा, बख्श दे मौला अनस दे ताई, नाले कौम कबीला सारा।
فصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ نبی علیہ السلام دی دعا جنوں لگ گئی ہے نا او دے نصیب تر گئے، او دے بیڑے پار ہو گئے۔ یار تسی کہو گے شیخ صاحب نبی پاک دے دنیا تو ٹر گئے نے، آپ علیہ السلام دی قبر مبارک مدینے جو موجود ہے، آپ دا روزہ مبارک موجود ہے، تے سانو نبی پاک دی دعا اج کیویں لگ سکدی ہے؟ اور گل سنو دھیان نال، نبی پاک نے میری بڑی فکر کیتی جے، اے نبی پاک نے تہاڈی بڑی فکر کیتی جے، نبی پاک نے اپنی امت دی بڑی فکر کیتی جے۔ اے چند عمل نبی پاک نے دس دیتے ہیں، جڑا اصل تو پہلے 4 رکعتاں پڑھے او نبی دی دعا دا حقدار بن گیا، جڑے میاں بیوی رات نو پچھلے پیر مصلے تے آ جان او نبی دی دعا دے حقدار بن گئے۔ ذرا توجہ میرے ال کرنا، میں ایک اور نبی دی دعا دساں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بیٹھے نے مسجد نبی سے، تے نبی علیہ السلام صحابہ نال گلاں کرن ڈے نے، شاید کہ تسی یہ حدیث نہ سنی ہوئے، نبی علیہ السلام صحابہ نال گلاں کرن ڈے نے، گلاں کردیاں جویں ہی ڈیرے تے بیٹھ گلاں کرنے ہاں، گلاں ہی کری اونے ہاں، گلاں ہی کری اونے ہاں۔ نبی علیہ السلام صحابہ نال خوبصورت دین دیاں باتاں کر رہے نے، تے نبی علیہ السلام اچانک چپ کر گئے، خاموش ہو گئے، مسجد نبی سناٹا پہ گیا۔ سلسلہ دی صحیح اندر علامہ البانی یہ روایت لے کے آئے نے، صحیح سند دا میں ذمہ دار ہاں۔ نبی علیہ السلام نے نا چند منٹ نبی پاک خاموش ہو گیا، صحابہ چپ کر گئے، سناٹا پہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے انج کر کے اپنی زبان نو باہر کڈیا، او ڈیرے دارو، او چودھریو، او بزرگو، او جوانو، میری او بیٹیو، میری او ماں بہنو، اے حدیث اپنے گلے دی مالا بنایا جے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نو باہر کڈیا تے نبی پاک علیہ السلام نے زبان نو باہر کڈ کے انج نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں دے نال اپنی زبان نو پھڑ لیا۔ نبی علیہ السلام نے زبان نو پکڑیا، زبان نو پکڑ کے نبی پاک خاموش نے، صحابہ خاموش نے، تے نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑی دیر تو بعد اپنی زبان نو چھڑ دیتا ہے، تے آپ نے پتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آتا خواف علیکم، آتا خواف علیکم، 3 واری آکھیا آتا خواف علیکم، آتا خواف علیکم۔ میرے صحابہ تسی پاویں بڑے تہجد گزار ہو، پاویں تسی بڑے عبادت گزار ہو، تسی پاویں بڑے نیک ہو، بڑے رب والے ہو، تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، مینوں ڈر ہے کتے اینا زبانہ دے غلط استعمال دے وجہ تو کتے تواڈے تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے، کتے تواڈے تے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے، کتے تواڈے تے اللہ دی گرپ نہ آ جائے، کتے تواڈے تے اللہ دی سختی نہ آ جائے، کتے تواڈے تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی دی ہے، رحم اللہ رجلا قال خیرا، رحم اللہ رجلا قال خیرا۔ اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا، جیڑا بندہ ایڈی سونی زبان والا ہے، ایڈی نرم زبان والا ہے، ایڈی پیاری زبان والا ہے، جدوں بھی گل کردا ہے ہمیشہ خیر دی گل کردا ہے، جدوں بھی گل کردا ہے اپنی زبان تو بڑی شائستہ تے شگفتہ گفتگو کردا ہے، بڑے سونے الفاظ کڈدا ہے، بڑے نرم لہجے نہ بولدا ہے، بڑے پیارے لہجے نہ بولدا ہے، بڑے خوبصورت انداز نہ بولدا ہے۔ اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا، جڑا ایڈی سونی زبان والا ہے، اللہ اودے تے آسمان تو اپنی رحمت نازل کر دے۔ کئی بندے میرے ورگے ایسے نے، وہ گل کی کرتے ہیں اگی لا کے رکھ چڑھتے ہیں، اندر ہی ساڑ کے بندے دا رکھ جاتے ہیں، وہ آدھے نے گل کی کہ وٹھ کی گل دھیان۔ نبی پاک نے فرمایا حدیثاں کنیاں دا خلاصہ جے، آپ نے فرمایا پہلے سوچیا کرو تے پھر بولیا کرو۔ اے ہتھاں دے لگے زخم مٹ جاندے جے، لیکن زبان دے لگے زخم مٹ دے۔ پنڈاں دے بندے جڑے ہوندے نا، زبان دیاں کیتیاں گلاں کئی سال یاد رکھدے نے، ہاں تو فلانے ٹائم مینوں انج گیا۔ حضرات دی وقار دھیان میرے گل کریا جے، تانوں تہاڈیاں عبادتاں مبارک جے، تانوں تہاڈیاں نیکیاں مبارک جے، لیکن اسی صحابہ نالوں زیادہ تہجد گزار نہیں جی ہو سکدے، صحابہ نالوں زیادہ عبادت گزار نہیں جی ہو سکدے۔ مل کے بولو ساڈیاں نیکیاں صحابہ دی نیکیاں دا مقابلہ کر سکدیاں، انہاں دیاں تہجداں دیاں مقابلہ کر سکدیاں؟
لیکن نبی پاک نے صحابہ نوں آخیا صحابہ ویکھیا جے کتے جہاز دا مہمان نہ کر پیا جے اے زباناں تو بھی بڑیاں نے پھڑیا جانا ہے زباناں تو بڑے دی پکڑ ہو جانی ہے بھائی جان لگام دیو بریک مارو گڈی دی بریک فیل ہو جائے تو گڈی وج جاندی ہے ٹریکٹر دی بریک فیل ہو جائے تو ٹریکٹر پیلیوں باہر نکل جاندا ہے جدوں فصلاں بیجدے ہو بھائی جان جے بندے دی زندگی جے زبان دیاں بریکاں ختم ہو جان تے پھر بندے دی علاقے اندر گھر اندر کوئی ویلیو عزت نہیں رہ جاندی اینا زباناں نال ہی بندے رشتے کردے نے اینا زباناں نال ہی رشتے ٹوٹدے نے دھیاں پتاں دے بندے نال زباناں نال بندے جاندے نے زباناں قابو کرنیاں چاہیے نے بھائی جان جے بزرگ ہیں تے پاویں جے اہل حدیث ہے تے میری گل تے غور کر دیوبندی ہے تے غور کر بریلوی ہے تے غور کر میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جے بھائی تو نماز پڑھنا ہے تے اپنے لیے پڑھنا ہے مولوی تے تیری نماز دا کدا سہان ہے بھائی امام تے تیری نماز دا کدا سہان ہے بھائی تو نماز پڑھنا بھائی اپنی فکر کر اپنی اصلاح واسطے پڑھنا ہے تو حضرات دی وقار گل مکدی مکائیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گندی زبان والا ہے چرب زبان والا ہے گالی گلوچ کردا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایڈی گندی زبان والے نو ایڈا بھیڑا کنڈا چبے اے نبی دی بددعا بھی سن لو ایڈا بھیڑا اس گندی زبان والے نو اوارا زبان والے نو ادھر گل کوئی کردا ہے ادھر گل کوئی کردا ہے شامی کوئی گل کردا ہے سویرے کوئی گل کردا ہے گھنٹے بعد کوئی گل کردا ہے زبان دے ہیر پھیر زبان دیاں چلاکیاں دھوکھے بازی دو نمبری ڈرامے بازی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایڈی گندی زبان والے نو اللہ ایہو جہا کنڈا چوبے ایہو جہا کنڈا چوبے جدی تکلیف او قیامت دی صبح تک ہی محسوس کردا رہے بھائی جان ہے زبان دی وارگی ہے بیوی خامد تو پریشان ہے خامد بیوی تو پریشان ہے چار بچے پانچ بچے نے تے بیوی خامد کو طلاق لین ڈئی ہے یار پیچھے لگ گئے واٹس ایپ پیچھے لگ گئے دوستی پیچھے لگ گئے پانچ بچے چھ بچے نے تے بڑھیاں بندیاں کو طلاقاں لین ڈیاں نے گھر برباد ہو گئے بیوی خامد تو پریشان زبان دی وجہ تو خامد بیوی تو پریشان بھیڑا اپنے بھراواں دی وجہ تو زبان دیاں آوارگیاں دی وجہ تو پریشان دے بھرا ایک گھر جڑا ہے اے رحمت دا گوارا نہیں مرن تو پہلے یہ جہنم دا گوارا بن گیا حضرات دی وقار گلاں ہوندیاں رہن گیاں دعا میں کرنا آمین کہہ دیو اللہ پاک سانو زبان دی نرمی نصیب فرمائے حضرات دی وقار یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن پھر میں کدی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دیاں گا نبی پاک نے فرمایا اثر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھے اللہ پاک انہوں واسطے نبی پاک نو رحم دی نبی پاک دی رحم دی دعا لب جاندی ہے جڑا رات دے پچھلے پہر آئے انہوں نبی پاک دی رحم دی دعا لب دی ہے جڑا بندہ زبان نرم کرے انہوں رحم دی دعا لب دی ہے اے حدیث رسول دے مجموعے چوں تقریباً 12 دعاواں نے پھر میں کسی موقع تے بیان کر دیاں گا اللہ پاک مینوں بھی اور تانوں بھی نبی دی دعا دا حقدار بنن دی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین